मंगलमय पवित्र पिता तुम्हारी पवित्र महानाम धन्यवाद हेउ तुम्हें आमर प्रार्थना शुणिछ यथा समय उत्तर देछ प्रभु से तुम्हें धन्यवाद नियो ए बाल सदन निर्माण स्थान प्रार्थना करा जाइथिला हे प्रभु तुम्हें शुणिल यथा समय जोगाइल धन्यवाद महाप्रभु ए बाल सदन गृह निर्माण निमंते जे अर्थर आवश्यकता थिला ताहा मध्य जोगाइल धन्यवाद महाप्रभु जे माने परिश्रम करिसंती सेमान मध्य प्रभु तुम्हें यथा समय जोगाइल उपयुक्त दक्षता देल सेथिपाई तुम्हें धन्यवाद नियो हे महामंगलमय प्रभु यथा समय मध्य आमानकर मुख्य अतिथि महोदय तुम्हें आमानक गणरे आनी पहुंचाइछ सेथिपाई तुमरी महानाम प्रशंसा करूछु धन्यवाद करूछु प्रभु यह एक सेवा अनुष्ठान प्रभु जो पिला रही से समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर सुशिक्षित हो भविष्य जीवन को गठन करेंगे मोर आशीर्वाद बढ़ु हे प्रभु ये अनुष्ठान सहकारी मान आशीर्वाद कर उत्तम रूपे प्रभु सब कार्य विश्वस्त रही जेपरी कार्य करेंगे तुमरी चालना दिए और आशीर्वाद कर अनुष्ठान परिचालक महासंघ मुख्य ऊर्ध्वर आशीर्वाद दे प्रभु ये अनुष्ठान को परिचालना करने निमंते तुम्हें आशीर्वाद दे प्रभु तुम्हें परिचालना कर हे महामंगलमय प्रभु जो बंधु मैंने ये अनुष्ठान आर्थिक सहायता कर आशीर्वाद दियो यही गृह उपर तुम्हारी आशीर्वाद बढ़ु यही परिवेश उपर आशीर्वाद बढ़ु हे प्रभु सब शांति एवं पवित्रता प्रकाशित हो हे महामंगलमय प्रभु एतबे गृह तुम्हारी पाद तले समर्पण करूँ आमर मुख्य अतिथि महोदय हे प्रभु यह उन्मोचन करने जाऊँगी तेणु प्रभु केवल तुम्हारी पवित्र नाम समर्पण करी जगतर त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रेममय यीशुଙ୍କ नामରେ ମାଗିବି आमेन। I take care of them. Throughout it. Take care. Mama. Something is happened before you never had. When he got his medal,
for the good work, no? Some work. Koreans come to Puri to show it to the Puri. I was very happy. अरे टी टेस्ट आनम मातिरी टेस्ट ना अच्छी मु आपण मानक सभा को स्वागत करुच्ची एवं आम मानकर अनुष्ठान तरफ धन्यवाद जनावि। आज आम मैंने विशेष भाव में आनंदित जे आम मध्य सम्माननीय अतिथि भाव में आम मैंने सम्माननीय श्रीजुक्त सुरेंद्रनाथ स्वाई IPS तथा ओडिशा पुलिस विभाग केन्द्रांचल DIG तांको आम मध्य पाइछु। सेथिपाई आम माने विशेष भाव में गर्वित एवं अनुष्ठान तरफ आम सम्माननीय अतिथि श्रीजुक्त सुरेंद्रनाथ स्वाई IPS को अनुष्ठान तरफ धन्यवाद जनाऊँ। आज आम यही सभारे मते दायित्व दिया जाइछि अतिथि मानकर परिचय देवाई। तेबे आमानंकर सम्मानास्पद मुख्य अतिथि तांकर परिचय देवाई मु निजकु अयोग्य मन करुछि। कारण श्रीजुक्त सुरेंद्र स्वाई IPS को आमानंकर केन्द्रांचल पुलिस विभाग केन्द्रांचल DIG को ओडिशा तरा ओडिशा बाहर सी अति सुपरिचित। तेणु मुझे विषय अधिका किसी कहबी से योग्यता मोर नाही। मु हुए तो आपण मानक आगे तुलना अपरित केवल एतिक पद कहबी मोर जिते आम जनरल बॉडी मीटिंग रे स्थिर कलु मुख्य अतिथि भाव में आम सम्माननीय श्री सुरेंद्रनाथ स्वाई को आम मुख्य अतिथि भाव में निमंत्रण करने सेतबले मु सार टेलीफोन नंबर पाइली ऑफिस घर मु स्थिर कली घर को फोन करी आपर अपॉइंटमेंट फिक्स करी ऑफिस की जीवी बोली। पुलिस विभाग जितेबले जड़े एते उच्च पदस्थ ऑफिसर जितेबले मु घर को फोन कली मो मन में बहुत नर्वसनेस थिला। मु प्रकृत में बहुत नर्वस होकर फोन करी कि जितेबाला को फोन कली सार फोन धैले मु निजर परिचय देली एवं फोन करिवार उद्देश्य मध्य सार को कहली। मु विश्वास करि पारिलिनी जे जड़े एते बड़ उच्च पदस्थ पुलिस विभाग ऑफिसर सी एते सरल भाव में मो संगे कथबार्ता कले बोली। मोर से टेलीफोन रे कथबार्ता करने समय मोर हृदय तांको प्रति कृतज्ञतार भरी उठिला। आते उच्च पदवी रे रही मध्य से एते नम्र ता मु आज पर्यंत मध्य मोर आमानंकर कमिटीर मेंबर मान कहे और सार जितेबाला आमानंकर शुणिले जे आमानंकर अनुष्ठान विषय से टेलीफोन रे शुणिले कहले हाँ रेवरेंड महांती मु निश्चय जीवी कारण यहाँ हूँ सान पिला मानकर अनुष्ठान। सर मध्य गरीब लोकों अनेक समय दे था सार संगे कथबार्ता करने समय मुझे जानी एवं अन्य जानवा पाइली
ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତାହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସଖା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଔଷଧ ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହାଠୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ନିଜେ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାରୁ ଦିଅନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଏହିପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ ଏବଂ ଆମମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ନାଓମି ମୁରାମାତ୍ସୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ବିଶେଷ ନାଓମି ମୁରାମାତ୍ସୁ ଯିଏକି ମୋର ବାମପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାପାନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିୟନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନାଓମି ମୁରାମାତ୍ସୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଯାଇଛି। Thought about India, but I never wanted to come to India. But when today for the first time I came to India, I saw the children. I am in love with India. ଆଉ ସେହି ବିଶେଷ ନାଓମି ମୁରାମାତ୍ସୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେତେବେଳେ ଅତି ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଯେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କମିଟି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ନାମ ବିଶେଷ ନାଓମି ମୁରାମାତ୍ସୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ନାମ ନାଓମି ବିଲ୍ଡିଂ ରଖିଛୁ। Mrs. Muramatsu, this is a great privilege for all of us. ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଉଣୀ ରେଭରେଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ତାଜୁ ସୁଏନେଗା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମିସେସ୍ ସୁଏନେଗାଙ୍କର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ ପାଇଁ। ସେ 1999 ମସିହାରେ ଜାପାନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଜାପାନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ କନଭେନସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। Once again, I extend a very warm welcome to you, Mrs. Taju Suenega, and I take this opportunity to thank you for whatever you have done for our institution. Welcome. ମୋର ଡାହାଣ ପଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମିସେସ୍ କାଇକୋ କୁଡୋ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। We come together in your abundance, aware of the abundant grace of which we are a part. We want to express our praise and thanksgiving to you from the depths of our heart. Since 1985, when we first heard of the Puri Children's Home
We have kept the country of India in our hearts by remembering the words of this children's home through our ceaseless prayer. Thank you for allowing us to be able to do this. Through our relationship in Christ, we have been able to deepen our fellowship with each other. And now you have helped us to be here today to share in the joy of your grace by attending this ceremony. We pray that the children will come to a closer knowledge of your grace here in this building which they have received from you. We pray that you will protect each and every child. And we pray that you will help them to become your children, healthy and strong in body, mind, and soul. We ask your special blessing upon Reverend Mohanty and the staff who minister here at the children's home. I join this prayer to the prayers of all who are in attendance here today and with the prayers of the Baptist women of Japan. I offer this prayer in the name of the Lord Jesus. Amen.
रक्षा करिवार एक महत्व उद्देश्य नहीं क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आनुकूल्य शिशु अनुष्ठान चिल्ड्रेन्स होम उत्पत्ति पूरी बाप्टिस्ट चर्च प्रांगण में अवस्थित मिशन बंगला को भड़ा सूत्र नहीं 1985 साल जून 10 तारीख में पूरी चिल्ड्रेन्स होम जन्म नहीं जाति धर्म वर्ण निर्विशेष गरीब श्रेणी और शिशु मानकर शारीरिक आत्मिक और शिक्षागत अभिवृद्धि सुचिंतित बलिष्ठ सहायता प्रदान करने ए अनुष्ठान प्रमुख लक्ष्य 1980 साल आचार्य सुरेंद्र कुमार महांती अमेरिका अध्ययन करुवा समय यही प्रकार एक शिशु निवास गढ़ार परिकल्पना पोषण करते से अनुभव करते आज शिशु मध्य लुचि रही आगामी काल मनुष्य को सफल भाव विकसित करने शिक्षा एक अपरिहार्य माध्यम जड़े दरिद्र और अवहेलित शिशुर जीवन को परिवर्तन करने शिक्षा गुरुत्वपूर्ण भूमिका संपर्क में उपलब्धि कर रेभरेंड महांती अमेरिका पढ़ा समय दरिद्र शिशु मान सेवा करने भारतग्रस्त हेले एवं भारतर एक आदर्श शिशु निवास आरंभ करने मनस्थ कले 3 वर्ष काल निरवच्छिन्न प्रार्थनार फलश्रुति रूपे अमेरिकार लुइसविल फिशरमैन चिल्ड्रेन्स नामक एक अनुष्ठान रेभरेंड महांती उद्यम द्वारा गढ़ी उठी रेभरेंड महांती और सहधर्मिणी 1984 मसीहा डिसेम्बर मासरे ओडिशा को फेरी आसिले एवं यही फिशरमैन चिल्ड्रेन सहायता 1985 मसीह चिल्ड्रेन्स होम प्रतिष्ठा कले ओडिशार वर्षियान शताब्दी पुरुष डॉक्टर राधानाथ रथों द्वारा 1985 साल जून मासरे चिल्ड्रेन्स होम उद्घाटित होई ओडिशार विभिन्न अंचल दरिद्र और अवहेलित 25 जन बालकों को नहीं अनुष्ठान आरंभ होता पूरी मिशन बंगला समुद्र कूलर धूसर बालुकाटाटी बहु वर्ष पांडुर और विबन्न हो पड़ रही यार चारिपट मरुभूमि पर लगुला किंतु छोट छोट शिशु मान कोमल हाथर स्पर्श क्रमागत प्रचेषा और अध्यवस बल मरुभूमि एक सुंदर सबुज उद्यान रूपांतरित है सबुज उद्यान फुटा लगिला नाना जाति वर्ण और गंधर सुमेरी फूल प्राथमिक अवस्था अमेरिकार दि फिशरमैन चिल्ड्रेन अनुष्ठान द्वारा यही शिशु अनुष्ठान आर्थिक सहायता पाला स्वरूप प्रभु एक नूतन द्वार उन्मुक्त कले जापान बाप्टिस्ट वोमेन प्रीमियर 3 जन भौणी श्रीमती नानी मदनसु श्रीमती समस्यार जत्न अनुधान पर आर्थिक सहायता पालन निमंते आवश्यक अर्थर बढ़ाला महाराष्ट्र सतरा 1990 मसीह क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विभिन्न विद्यालय मानकरे अध्ययन करती एवं व्यतीत विद्याध्ययन उन्नति निमंते 5 जन ट्यूटरी निज निज शिक्षा अनुष्ठान विभिन्न प्रतियोगिता मानकरे अंशग्रहण कर कृतित्व हासिल कर पुरस्कृत एवं जड़े तालीम प्राप्त शिक्षयित्री आर्ट एवं क्राफ्ट क्लास परिचालना कर पिला चरित्र गठन और आत्मनिर्भर अपराध सामूहिक सेवा जोग देती प्रति वर्ष होम तरफ सप्ताहव्यापी अवसरकालीन बाइबल विद्यालय आयोजन कराए बाइबल अध्ययन दलगत आलोचना होम 6 ठारू आरंभ कर 16 वर्ष पर्यंत पिलाମାନେ सह अवस्थान करती योग्यता हासिल कर छड़ा होम जड़े छात्र इंडियन आर्मी एवं 3 जन छात्र अन्य बेसरकारी कार्य नियुक्ति पाई एवं जड़े छात्र सिटी ट्रेनिंग तालीम नेउछंती छड़ा अन्य जो मैंने बिल्डिंग निर्माण कार्य सामिल थे यूनिक डिजाइनर कटक से अनुष्ठान तरफ धन्यवाद एवं शुभेच्छा जनाऊँगी यही नाओमी बिल्डिंग को प्रभु गौरव निमंते तथा अवहेलित मिसेस Hisako Wagahisha Nagahisha, Mrs. Nancy Norton. Mrs. Nancy Norton is from the United States working in Japan. Miss Atsuko Sagawa.
Mrs. Hiroko Furukawa. We extend a very warm and cordial welcome to each one of you. Thank you for coming all the way from Japan to encourage us. Sincere congratulations on this dedication of this new building. এই নূতন গৃহ উৎসবে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। I have dreamed often of coming to visit the Puri Children's Home. ମୁଁ ଏହି ପୁରୀ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। And today I am here. ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଛି। Say the prayer and read the letter. ଆମେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ର ପଢ଼ିଲୁ। The letter was from the American group which has been supporting the children's home. ସେହି ପତ୍ରଟି ଆମେରିକାର ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା ଯିଏକି ଏହି ଶିଶୁ ନିବାସକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। In the letter was the following message. ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା। We are very sorry to inform you that because of the elderly age of our pastor and continuing overtime in membership here, we can no longer mention our current level of support of the children's home. ସେହି ପତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଳକ ମହାଶୟ ଥିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲୁ ତାହା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରୁନାହୁଁ। We will honor our commitment to you for one more year, and from that time we must ask that you continue this ministry without our help. ଆମେ ମାତ୍ର ଆଉ They ask God, morning, noon, and night, what could be done? ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ମିଷ୍ଟର ଏବଂ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ଏହି ପତ୍ର ପାଇଲେ ଦିବସ ରାତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଭାତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଇବା। They do not want to close the home and send the children back into the poverty from which they have come. ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଥାଘାତ କବଳରୁ ଏହି ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। They wanted to continue helping the children learn and study. ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟୟନର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେପରି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅବ୍ୟାହତ ରହନ୍ତି। It was the Macedonian call from God. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ପତ୍ର ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ମାକିଦନୀୟ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। We asked everyone to consider sharing the burden of the future of India's wonderful young people. ମିଷ୍ଟର ଏବଂ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେତିକି ବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍ସ ୟୁନିୟନର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଳନକାରୀ ପିତାମାତା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭବନର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସାବାସ। In the Bible, in Psalm 127, verse 1, we read the following words: Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. ବାଇବଲରେ ଗୀତ ସଂହିତା 127 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। Of course, this building was built by efforts of many people. ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭବନ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରିଛି। However, we believe that because of the prayers of the staff and all involved with the children's home,
as well as the Christian brothers and sisters of the Japan Baptist Convention. It was really built by the power of Christ Jesus, who answered these prayers. ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଜାପାନ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ କନଭେନସନରେ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଉତ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭବନ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରିଛି। In 1986, through the Rose Direction, we learned about Reverend S.K. Mohanty and the Free Children's Home and their need for prayer and financial support. 1986 ସାଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ରେଭରେଣ୍ଡ ଏସ୍.କେ. ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲୁ। This need was brought before the women of the Japan Baptist Women's Union at the 15th annual meeting. ଜାପାନ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିୟନର 15ତମ ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। At that time, believing that it was the Lord's will, we decided to give the support of our secret prayers and as much financial assistance as our offerings would allow. ଏବଂ ସେହି ସଭାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଆମମାନେ ଅବିରମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୋଳି ଧରିବା ଏବଂ ଆମର ସାଧ୍ୟ ମତେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇବା। Since that time, it has been 10 years, and the Lord Jesus Christ has continued to encourage us Baptist women. ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ। Something unthinkable. ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ। But the Lord has made real that which was just a dream. ନିର୍ମିତା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ମିସେସ୍ ନାଓମି ଜାପାନ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ସ ୟୁନିୟନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସାନ ସାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରହଣି ସକାଶେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସକାଶେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଏ ଅବଦାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମହାନ ଅବଦାନ। I congratulate and extend the heartiest congratulations to Mrs. Naomi of Japan Baptist Women's Union to have given contribution for this building. I also congratulate all her friends who are present here on this occasion to celebrate the inauguration of this building. ମୁଁ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କାରଣ ସେହି ଗୀତରେ ଅନେକ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତୋଟି ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ସେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ହୋଇପାରେ। ଆଦି ବନଗିରି କାନ୍ତାରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୃତି। ଏଠି କେଉଁଠି ଯମୁନାର ଉଚ୍ଛଳ କଳତାନ, ଗୋପଗୌରୀର ନିବିଡ଼ ସମ୍ଭାଷଣ, ରାଧିକା ନୂପୁର ନିକୁମ, ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇ ଜୁଇ ମଲ୍ଲି ମାଳତୀର ଘୁରୁ ଘୁରୁ ବାସ୍ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ପାର୍ବଣ ଭିତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବୟୀ ପୃଥିବୀ ସତେ ଯେପରି ଏକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ସ୍ୱପ୍ନର ମଧୁଚକ୍ର ବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାୟିତ ତରଙ୍ଗର ବ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ
प्रजापति को तार डेणा मेले घूरी बुलवा बा गोटे गोलाप कली को तार पाखुड़ा मेले हसी उठा एपरी एक सुंदर पृथ्वी रे मनीषर हृदयटी यदि सुंदर न रहिबा से पृथ्वी को उपभोग करि परिबो नाही बा ए पृथ्वी पाई तार किछ अवदान रहिबो। This planet of ours called the Earth is a beautiful place to live in. It smiles with the smiles of roses and lilies. It laughs aloud with the bright sunshine on the pastures green and snow-clad mountains. It reverberates with the enchanting songs of the cuckoos and nightingales, and with the humming of the bees and murmuring of the streams cascading down the mountain slopes, it unfolds the magic spells of its resplendent nature. On such a beautiful planet with a glorious variety of flora and fauna, where man is considered to be the crowning glory of the civilization, why is it that man's heart is not full of grace, full of sympathy, full of kindness? जदि पृथ्वी एत सुंदर, जदि मनुष्य होउछि पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ कृति, ताहले मनुष्यर हृदयटी एत असुंदर कहीं? अनेक समय सब समय कथा हम कहूनी, अनेक समय मनुष्यर हृदयटी एत असुंदर कहीं? एवं व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट हार्ट, से विषय आपन को पदे अधे कही। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध आमर समस्त मूल्यबोध को नष्ट कर देछि बोली कहा जाए। मूल्यबोध विलुप्त प्राय से कथा श्रीमती काजुए सुएनेगा तांका भाषण रे कहिथिले। कहीं किए परि होछि मूल्यबोध कहले आमे कोन बुझू? दुई प्रकार विचारधारा अच्छी। गोटे प्रकार विचारधारा को आम घटनावली मुझे कहबी महात्मा गांधी को 1948 मसीहा जनवरी 30 तारिख दिन जड़े आततायी गुड़ी प्राण हराई पड़ता, ताहले एक घटना। मुझे कहबी पिला माने गुरुजन मान को भक्ति करवा उचित, गुरुजन मान को श्रद्धा करवा उचित। मुझे कहबी honesty is the best policy, मुझे कहबी kindness is the greatest virtue, ताहले यह एक मूल्यबोध कह जाउछि जे वर्तमान रा समाज। Mrs. Kudu, please come to the center. This is the greatest honor that we could give to the Japan Baptist Women's Union in an English style. Mr. Sunil Kumar Sahu. Mr. Sunil Kumar Sahu. Mr. Ramesh Chandra Behera. Srijukta Ramesh Chandra Behera. श्रीजुक्त अध्यापक हीरक कुमार प्रमाणिक। श्रीजुक्त शरद कुमार साहू। शरद कुमार साहू।
आर्थिक अवदान एवं परिश्रम द्वारा आम निमंते एक सुंदर गृह निर्माण कराए आज उद्घाटित होती आम अनुष्ठान निमंते एक बड़ आशीर्वाद आपण मैंने आज आनंद सहभागी होती आम निजक भाग्यवान मन करुँ आज उत्सव मुख्य अतिथि भाव पुलिस विभाग केन्द्रांचल डीआईजी सम्माननीय श्रीजुक्त सुरेन्द्रनाथ स्वाई आईपीएस आम निमंत्रण रक्षा करी बहुमूल्य समय दे आम कार्यक्रम को सफल कर श्रीजुक्त स्वाई को अनुष्ठान कर आंतरिक धन्यवाद कृतज्ञता जनावि जापान बैप्टिस्ट वुमेन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मिसेस नामनी मच्चू आज सभा सम्मानीय अतिथि भाव आम उपस्थित थी मिसेस नामनी मच्चू को अनुष्ठान तरफ धन्यवाद जनावि आम प्रिय भूमि मिसेस राजश्री नगर आम उत्सव प्रभु को बहुमूल्य वाक्य प्रदान कर अनुष्ठान तरफ अशेष धन्यवाद संगीत जो मैंने वाद्ययंत्र साहाय्य कले से श्री मैथ्यू नायक और श्री दयानिधि दास आ जो झील मैंने संगीत कंठदान कले से मधुस्मिता सामल श्री सलोमन बेहेरा और जेकब प्रधान यह कार्य संध्यार समस्त कार्यक्रम आम तुम चरण तले रखी तुम्हें आम प्रार्थना शुणीच समस्त कार्य तुमरी आशीर्वाद एवं अनुग्रह देछ से आम तुम चरण तले धन्यवाद जनाऊँ आज सका प्रभु आम मुख्य अतिथि आम प्रार्थना करूँ पथ मध्य तुम्हें सहवर्ती रहिल निरापद निर्विघ्न तुम्हें आम गहन को आणिल से प्रभु आम तुम चरण तले धन्यवाद दौचु प्रार्थना करुचु पुनर्बार यात्रा करने समय तुम्हें पथ मध्य सहवर्ती था निर्विघ्न निरापद निजर गृह पहुँचापी तुम्हें प्रभु अनुग्रह कर आम प्रार्थना शुणीच समस्त कार्य तुम अनुग्रह देच से धन्यवाद दौचु एतबले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिविध परमेश्वर शांति शक्ति एवं सहभागिता एतबले पुणी निरंतर जीवन शेष पर्यंत आम प्रत्येक सहवर्ती थाई संगे संगे उपकार करंतु आमेन। सभा कार्य सांग करागला अनुरोध करी आपण माने दयाकरी बसी रहिबे आम मुख्य अतिथि जीवा परे आपण माने जीवे धन्यवाद।